এইখানে সাইকেলটা কি খারাপ ছেড়ে বেটা মুখ তো ওইটা সাইকেলে পছন্দ মানে ওয়ার্তানে ওইটাই সেইছু फिर बड़ा हो गया एक साल से क्या साल जाए 5 साल 10 साल बाद फिर भी होता सर बात तो सही छो वीडियो वीडियो से निकाल टायर फिर मोटा चल गया टायर टायर देखे ठीक है मोटा टायर लिबो बादे नहीं मिलबे और एला टायर हर दुकाने हर মানে মিলে যাবে নষ্ট হয়ে যায় বদলাল যাবে মোটা টায়ার ফের ঘুরে এমআই লোক আসো লাগবে ঠিক ঠিক পছন্দ छै খান ये ব্ল্যাকের মধ্যে নিয়ে না না বাচ্চা ছোয়ার কালার রেড রেড লাল বেশি बढ़िया লালে তো बढ़िया লেদ বেদুর ইটো ডিজাইন নিছে না